Siyempre, may nagiha para kan Ma'am Luz, ano. Ma'am, malayo niya niya, niya, ma'am. Sige, ma'am. Min. Hay, ako niya. High honor. May na kami ni-prepare nga di, ma'am. Tapos salamat, Ma'am Judith, kay... Kanya na to? Waray smart. Tapos waray mag-alang pagpirma. Pagkatuna ko, nakala ko, pagkatag, pinasa na siya, dira na pinirmahan ni mo. Salamat, mama, ni mo pagpirma, no? May na kami ni-prepare din teacher's appreciation. This certificate is awarded to Mrs. Luz Labahoy for your hard work and dedication, for inspiring children to learn, for your willingness to give your all beyond what you earn. And in recognition for your hard work, thoughtfulness, and caring to the children of Barangay Gishaman, Sichubusay Daycare Center. With the parents, Vice President Romalyn Intong, Treasurer Junibin Susminya, Secretary Ginilyn Susminya, Sergeant at Arms Marisa Quinto Muse, Jennifer Quinto, signed by Mrs. Judith Padilla, Daycare Coordinator, and Arnold de la Cruz, President. Thank you, ma'am. Tapos, kumita niya pag dito, ma'am, di pa, ma'am. Oo. Kuhan, nasiringira. Kuhan, nakikita na ako dito, nagkayat-ayat na ako garland para kan ma'am. Kaya nakikita ko, mga estudyante yung bubutangan niya na teacher liwan ano. Palakpakan ka mo mga nanay. Ikaw pila ma'am, buti ay ka na. Balit. Importante ano, mga nanay ano, nasuportitahan natin teacher ano, kung hinuan nag-care, nagtutunduhan natin mga anak, always kita ito mag-support ano. Damo nga salamat. Yan na, ihatag ko kan Ma'am Luz para niya closing remark. Ma'am, mo na ma'am. Thank you for this day.